توجہ فرمایا جے بڑے بڑے اس دنیا تے آئے اس دنیا تو چلے گئے بڑے بڑے چودھری آئے نے اس دنیا تو چلے گئے بڑے بڑے پیسے والے مال والے آئے نے اس دنیا تو رخصت ہو گئے نے جے اور نہیں رہتے صدا اسی رہنا بھی نہیں ہے دنیا دے اندر بسے والے لوگوں جدو گھر دا پیارا اس دنیا تو رخصت ہوندا وے او سانو پیغام دے کے جاندا وے میں اس دنیا تے نہیں رہیا تے رہنا تسی بھی نہیں ہے ہن میں چلا گیا واں میرے تو بعد تواڈی واری ہے او سونیا کدے نظر تے ماریا کر اگر اس دنیا دے اندر ساری کائنات دے باپ نے زندہ رہنا ہوندا حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہوندے اگر تیاں والیاں نے زندہ رہنا ہوندا حضرت شعیب علیہ السلام زندہ ہوندے اگر پتراں والیاں نے زندہ رہنا ہوندا نبی یعقوب علیہ السلام زندہ ہوندے اگر حسن والیاں نے زندہ رہنا ہوندا نبی یوسف علیہ السلام زندہ ہوندے اگر ذبح ہون والیاں نے زندہ رہنا ہوندا نبی اسماعیل علیہ السلام زندہ ہوندے اگر قربان کرنے والیاں نے زندہ رہنا ہوندا نبی ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوندے اگر حسن والیاں نے زندہ رہنا ہوندا نبی حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہوندے اگر غصے والیاں نے زندہ رہنا ہوندا نبی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوندے اگر بن باپ دے کسے نے زندہ رہنا ہوندا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا تے آ کے موت نہ آوے اگر علم والیاں نے زندہ رہنا ہوندا نبی خضر علیہ السلام زندہ ہوندے اگر غصے والیاں نے زندہ رہنا ہوندا نبی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوندے اگر بادشاہ نے زندہ رہنا ہوندا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہوندے اگر سونی آواز والیاں نے زندہ رہنا ہوندا نبی داؤد علیہ السلام زندہ ہوندے او سونیا میں گل مکدی مکا دینا چاہنا وا اگر اس دنیا دے اندر ساری کائنات دے باپ نے زندہ رہنا ہوندا پھر نبی اللہ اکبر ساری کائنات دے باپ حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہوندے اگر ساری کائنات دے سردار نے زندہ رہنا ہوندا نبیاں دے امام نے زندہ رہنا ہوندا تیرے تے میرے پیر حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوندے اللہ دے نبی بھی نہیں تے رہنا اسی بھی نہیں ہے اس واسطے آخری دعوت فکر ہے جدو مسجد دے سپیکر اندر اعلان ہو جاوے بھائی شفیق فا صاحب نے آکھیا سی اے جملے لازمی بولنے نے جدو مسجد دے سپیکر اندر اعلان ہو جاوے ادو سوچیا کر ایک دن اے اللہ اکبر اج اے دا اعلان ہویا وے ایک دن اجدا بھی آئے گا میرا بھی اعلان ہو جائے گا ادو اے بھی نہیں کہہ سکے گا یارو ٹھہر جاؤ میں کوٹھی تیار کیتی ہے میں بنگلہ تیار کیتا ہے مینوں اے دے اندر 4 دن گزار لین دے وہ ادو اے بھی نہیں کہہ سکے گا میں اپنے بیٹیاں دیاں خوشیاں نہیں ویکھیاں مینوں خوشیاں تے ویکھ لین دے وہ ادو اے بھی نہیں کہہ سکے گا مینوں کفن نہ پہنایا جے مینوں کفن نہ پہنایا جے مینوں کفن تو ڈر پیا لگدا ہے جدوں کسے بندے نو پھٹے تے بھی اللہ اکبر لٹا کے غسل دیندا ہوویں ادو سوچیا کر ایک دن اجدا بھی آئے گا میرے سجن تے یار مینوں انج کر کے اللہ اکبر پھٹے تے لٹا کے غسل دے دین گے جدوں کسے بندے نو اللہ اکبر کندیاں تے اٹھا کے قبرستان لے کے جاندا ہوویں ادو سوچیا کر ایک دن اجدا بھی آئے گا میرے سجن تے یار میری میت نو اٹھا کے انج کر کے قبرستان لے جان گے جدوں کسے بندے نو اگے رکھ کے اللہ اکبر جنازہ پڑھدا ہوویں ادو سوچیا کر ایک دن اجدا بھی آئے گا میرے سجن تے یار میرے گھر والے مینوں اگے رکھ کے جنازہ پڑھ دین گے دنیا دے اندر بسے والے لوگوں جدوں کسے بندے نو قبر اندر دفن کردا ہوویں ادو سوچیا کر جانا فدا کرن والا دن رات محنت کمینتا کرن والا باپ بھی واپس آ رہے آوے ماں پیار کرن والی بھی واپس آ رہی ہے بھائی بھی واپس آ رہے نے بہنا بھی واپس آ رہی نے جانا فدا کرن والے جڑے سجن کہندے سن بیلیا تیرے تے ایک مشکل آوے اسی جانا فدا کرنے آ گئے تینوں کچھ نہیں ہون دیاں گے او سجن بھی بے بس ہو کے واپس آ رہے نے ادو سوچیا کر ایک دن اجدا بھی آئے گا میرے سجن تے یار گھر والے مینوں تنہا قبر اندر چھڑ کے واپس آ جان گے ادو اے بھی نہیں کہہ سکے گا ویرو ٹھہر جاؤ مینوں ایتھے کلیاں چھڑ کے نہ جایا جے مینوں قبر اندر ڈر لگدا ہے ادو جو ہوئے گی برداشت کرنی پوے گی میں اسی واسطے تے دنیا دے اندر بسے والے لوگوں تانوں دعوت فکر دینا چاہنا وا جدوں اس دنیا تے نہیں رہنا اس دنیا تے نہیں رہنا قبر اندر جانا ہی جانا میں اللہ دی عدالت اندر جانا ہی جانا ہے پھر جھوٹ کیوں بولی جاندے ہو
फिर नवाजा क्यों छड्डी जाते हो, बदकारियां क्यों करी जाते हो, लोगों ते क्यों जुल्मो ज़्यादती करते हो, क्यों यतीमां दा हक मारते हो। उस वक्त की तैयारी कर लवो जदों कब्र अंदर जाके सवालों का जवाब देना में, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की अदालत अंदर पेश होके जिंदगी दे एक एक लम्हे का हिसाब देना है। उस वक्त की तैयारी करो जदों कब्र अंदर जाके बंदे ने सवालों के जवाब देने ने, अल्लाह की अदालत अंदर जाके मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गों सवाल देने जवाब देने ने। दुनिया अंदर किसी अदालत अंदर जाना होए आप गल नहीं करते, वकील खड़ा करने आ किस वास्ते, यार असी जज के सामने गल नहीं कर सकते, असी गल नहीं कर सकते, गल करदे किते अड़ ना जाइए भुल ना जाइए। मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गों क़यामत वाला दिन होएगा, तू खुद अपने नामा अमाल दा वकील होएगा, अल्लाह जज होएगा, उथे अपने रब नू केड़ा जवाब देगा। अल्लाह कहेगा मैं तेनों इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, पैसा भी दिता, बैंक बैलेंस भी दिता, कारोबार भी दिता, दस मेरे वास्ते की कर किया। अज असी मान करने साडे सज्जन ते यार बड़े ने, साडे कोले बैंक बैलेंस बड़ा है, गड्डियां ते कारां बड़ियां ने। एक वक्त आने वाला है ये सारियां चीज़ां खत्म हो जानियां ने, कल्ली जात तेरी अल्लाह की अदालत अंदर जानी है। कदे मंजर वेखिया नहीं है कि साईं ते हाथ की अंगूठी अल्लाह अकबर घड़ी भी उतार लेंदे ने। मेरे अजीज दोस्त बुजुर्गो एक सफेद कफन पहना दिंदे ने, ए तेरी ते मेरी औकात है, कल्ला उथों आया ते कल्ला ही वापस जाना है। सजना यारा ते मान करना ओ नहीं ओ रहना यार प्यारे आने, टह जाना महल च बारे आने, डुब जाना चन्ना तारे आने, एक पल दा बस बसेरा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जगदा इको फेरा है, इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लंबेरा है। इथों कल्ले हो गए जोड़े ने, कई मापिया ने मुख मोड़े ने, इथों कल्ले हो गए जोड़े ने, कई मापिया ने मुख मोड़े ने, कई हथी पुत्र तोरे ने, पुत्रा बिच किते न खेड़ाए। जिन्ने आए ने इन्हां अंदर किसी का बाप नज़र नहीं आ रहा, किसी का बेटा नज़र नहीं आ रहा कि मेरे असी दोस्त बुजुर्गो जे ओ प्यारे दुनिया तो रुखसत हो गए ने ते असी भी रहना। इथों कल्ले हो गए जोड़े ने, कई मापिया ने मुख मोड़े ने, कई हथी पुत्र तोरे ने, पुत्रा विच किते न खेड़ाए। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जगदा इको फेराए। इथे बच्चे रोंदे मावां नूं, मावां दियां ठंडियां छावां नूं, इथे बच्चे रोंदे मावां नूं, मावां दियां ठंडियां छावां नूं, बच्चियां दियां खाली थावां नूं, मां रोंदी सुंजा बेड़ा है। मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जगदा इको फेराए। कदी माम न करी जवानी दा ए बुलबुला सजना पानी दा, कदी माम न करी जवानी दा ए बुलबुला सजना पानी दा, टुटी डोर जांदी आसमान दी दा, मुड़ हुंदा हाल मंदिराए। दुआ करो अल्लाह सानू तैयारी करम दी